anteni yetu ya DPS kupatana na maneno ya Ebola tulipata echantillon 135 zote zilikuwa negatif, hakukuwa hata kama moja positif. Maneno ya Ebola vile inasema inaendelea vizuri. Alors, lakini kungambo ya COVID njo kuna wasiwasi sana, makazi inaendelea ziko naongezeka. Juma hiyo ilipita tulikuwa na makazi mpya 232. Sasa juma hii inapita sasa, hii tunaita semaine 31, tulikuwa na makaa 309. Kwa kuona kama makaa 77 iliongezeka tena kukompare na semaine iliisha. Ndio tunasema kuna kwa taux ile ya croissement ya 33,2% ya makaa zaidi. Na ile inasumbua sana. Sasa kimili ya makaa ya anteni yetu tunakuwa na 2,108, na kwa ile wa mama wako na 1,036, wa baba ni 1,072. Kwa kusema tangu ile malali ya COVID ilianja hapa kwa anteni yetu ya DPS. Alors, kungambo ya vili yetu ya Butembo, ku vili ya Butembo kuna zone de santé mbili, ya Katwa na ya Butembo. Zote ikuwa pamoja, tunakuwa na makaa 999. Tunakaribia 1,000. Na leo sasa tutaangalia resultat, lazima tunakuwa tuishapita 1,000. Na ile unaona tukiangalia Beni iko na 343. Donc mwingine kabambi Butembo na Beni njo iko na makaza mingi za COVID, na kwa pourcentage tunasema 63,7% ya makaa yote ya antenne iko 63,7% iko maville. Par contre milieu rural pale kuma village zetu inacouvrir 36,3%. Alors ma zone de santé yenyewe iko na makaza mingi mpaka leo ni Katwa ndio iko na pia kabisa ya kwanza, iko na zaidi ya 568. Butembo iko na 431, Beni iko na 313, Kiondo 212, Musenene iko na 134. Ili inaonesha kama kabisa maneno ya COVID iko inaendelesha kusumbua mgini yetu. Sasa watu wenyewe walikufa kwa anteni yetu ya DPS ni 193, na ukiangalia ile nombre benye wanakufa sana ni vile kui miji kabambi tukamata Butembo na Beni. Ile vile mbili hayo peke inakamata tuseme zaidi ya pourcentage 77 na 29% ndio yenye inaenda kumangambo ya mavijijini zetu. Pia watu walipona, pia watu walipona ni 1,381, na ku niveau ya ville walipona pia wengi, na village pia walipona. Sasa makaa vile zinakuwa zile za mpya tulisema juma inapita ilikuwa 309, Alimbongo ilikuwa na watu 2, Biena 2, Butembo 45, Kalunguta 1, Kata 110, Kaina 8, Kiondo 48, Lubero iko na 5, Masereka 16, Musenene iko na 9, Vuovi 28, na Beni 35. Ili inaonesha kama sasa tunakamata mazoni zile zilipata ile maka ni zone de santé 12 ku 17 inye iko kwa antenne yetu ya DPS. Alors, sasa unapima kuangalia sasa vile maka zilikuwa zinaendelea. Ukikamata juma ile ilipata juma jana ilikuwa na 232, lakini juma tunamaliza ilikuwa na 309. Ndio kuona makazi zinaendelea tu zinaongezeka. Sasa tukiangalia maseteko zetu, situation iko namna gani?
ngambo ya maseteko zetu Butembo tuko na maseteko, tukikamata hii ya kliniki universitaire ya Graben kuna wagonjwa 8, 2 wanatumikisha mashine kusudi iweze kuwasaidia kupumua, na Kitatumba wako 3 wako pale, lakini wanaendelea vizuri. Na wanaangalia Katwa ni 6 wiko hospitalini, 3 wanapumua na ile mashine. Matanda wako 8, 5 wanapumua na ile mashine. Lakini tulipata pia bifo zone de sante ya Butembo, watu 2 waliaga dunia pale ku CUG ku Graben, na mtu mmoja aliaga dunia pale Kitatumba. Tukishuka sasa pande ya Beni kuko watu 11 wako hospitalini na watu 5 wanatumikisha ile mashine. Na Beni pia tulipoteza wagonjwa 2 waliaga dunia. Msenene kuko mmoja yuko pale, lakini Mungu anamsaidia, anaendelea vizuri. Sasa kuna magumu ni nini? Magumu ni mingi, lakini kuna pia vitu vizuri fulani. Na ndio tunashukuru wakubwa wetu wa kazi, waziri kwa Kinshasa. Tunashukuru pia wakubwa wetu wa kazi kukua Goma. Wote walitusaidia, tulipokea makartush hapa iweze kutusaidia kufanya maanalizi laboratoire yetu. Ile maanalizi kusudi mtu akiwa anafika hospitalini anagonjwa ile malali, wanampima na tunaweza pia kujua kama ndio yuko nayo ama kama iko na ugonjwa mwingine. Na tulipata makartush 2400. Tunashukuru sana gouvernement central na pia wakubwa wetu wa kazi kwa Goma. Na wapartenere pia wanatusaidia kufatana hii OMS pia itusaidia maneno ya transport. Sasa magumu vile nilikuwa nasema kabisa ni ngambo ya makiti de prélèvement. Ile vyombo tunakuwa nao kusudi tuweze kukamata ile echantillon mwili ya mtu tuweze kupeleka kwa laboratoire. Juu hata tunakuwa na cartouche kama hatuna ile makiti nyewe tunasema kiti ya kuprelever, itakuwa tu magumu. Cartouche itaweza kuikala bure, haitumiki. Juu cartouche haiwezi kutumika peke yake, lazima echantillon ikuwe pale. Na magumu ingine sana ni laboratoire yetu ya Beni. Pale tuko na mashine 4 iko na module 16, lakini ile module 16 ni 3 peke yake ndio inatumika mzuri. Ile 11 imesha kuharibika, na ndio tunalilia tena wakubwa wetu wa kazi watusaidie, watupatie ama mashine za mpya ama wabadilishe ile module. Bila kusahau maneno ya kura, vile tunasemaga kila siku Beni hakuna kura pale ku INRD. Magumu mwingine ni maneno ya dawa. Dawa ndio ingali shida. Atukaa kuma kituo yetu ya afya, ile dawa ya kutunza ile malali ya COVID kabisa nasema na tusaidia kupatia wale wagonjwa. Ndio sasa tunawapatia ile inawasaidia, wanaweza kupumua mzuri na wanaweza kurecuperate afya yao. Ndio tunalomba basi waziri wakubwa wetu wa kazi wa kwa juu waweze kutusaidia tuweze kuwa na ile unité ya production ya oxygene, na wapartenere wetu pia tunawaomba watusaidie, wasaidie nchi yetu ya Kongo. Magumu mengine ni kufatana na hii tunasema greve ya waganga yetu, na ile greve inaacha basi kazi na kwa magumu. Na unaona sawa waganga wamesema wanakuwa peke yao kwa hospitalini, mtu hawezi kufanya kazi yote peke yake, haiwezekani. Lazima utumike na wengine, ukishatumika na wengine ndio kazi na hiyo kuendelea mzuri. Ndio tunaomba tena vraiment wakubwa wetu wasaidie ile maneno iweze kupata solution haraka kusudi tuende kufika kwa magumu yenye itatupita, itahatarisha afya yote ya population. Na ingine tunaomba madawa kabisa waweze kusaidia, ni madawa specific tunatumikisha iweze kukuya, tuendelee kupatia wagonjwa wetu kusudi waweze kurecuperate afya vizuri. Na kitu ingine tunaomba tena hii chanjo kabisa irudie, na watu ile chanjo ikirudi mara hiyo waitiki wachanjiwe.
Juu wengi kabisa walikuwa wanaendelea wanapinga ile maneno, wanafata uongo inapita ma réseaux sociaux, na ile ma réseaux sociaux haitupermete kuendelea. Unaona nyie peke yenu vile watu wako na aga dunia. Ndio kusema hii ugonjwa